চেয়ার ফেলে চেয়ার আমাদের ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া সোসাইটি সেটা দেখছি সেটা দেখছি আরো কিন্তু আমরা তো খুবই আশা আছে আপনার উপর ছবিটা আপনার গ্রেফতার আশা রাখা হইব ঘটনা আমারও বলতে হয় আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু মানে যে কথা দেওয়া হয়েছে 24 ঘন্টার মধ্যে অ্যারেস্ট করে পারছি না তা না যে আমরা চেষ্টা করছি তো অ্যারেস্ট করতে পারছি না করছি চেষ্টা করছি আজকেও সকালে আমার আজকেও না মানে খুব আশা আসলো আর কি আপনার আপনি তো সেদিনের কথা হ্যাঁ। বলছিলেন যে আপনি অ্যারেস্ট করবেন কিন্তু কি রহস্যজনক কারণে আপনি অ্যারেস্ট করতেছেন না না কোনো কিছু কারণ নাই এটা আমরাও মানে আধার এদিক তো অনেক আসলেও তার মধ্যে মানে আমরা দুজন গেট করাইছি মানে অ্যারেস্ট করেন যেহেতু আছে পাইতেছি না করুন আমরা অ্যারেস্ট করি এমন না যে সুযোগ আমরা কি করবো টাকা খুঁজবো বা যে কোনো মানুষের অ্যারেস্ট হইতে না এটা করুন আর দুদিন শুনে দেন আমরা দেখতেছি আমরা রাউডি আমরা যেদিন থেকে দেওয়া হয়েছে সেদিন থেকে আমরা মিশন স্টার্ট করছি এবং রেগে চলতেছি কন্টিনিউ চলতে একটু আছে যেহেতু ওরা আস্থা রাখছেন খুব রাখছেন তো একটু রাখেন না না আমরাও তো চাই শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের যে আজকের আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই যেতেছি কিন্তু যত আমাদেরও তো একটা লিমিটেশন থাকে না আমরা লিমিটেশন যাতে ক্রস না করে আমরা এখন থেকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতেছি এই ঘটনাগুলো হয়ে গেছে এটা তো মানে আমরা দেখছি খালি mau mà có tâm sẽ nó mơ cái tay người ta xử lý một số ngoài chúng bố phải bố số này phải bố tâm sao mang ra mình sẽ không đi được mang ra mang rồi lấy cô hoàn toàn Dulu bisa lagi, bisa lebih kok selesai, semua bisa. Namanya ada semua kalau itu, namanya ada juga. Tapi ini punya pak dia. Baru hari itu apa? Oh, di sini bapak dia nama. Orang di sini nama. Sebenarnya preliminary di sini juga. Jadi nomor berapa? Iya, posisi nomor berapa? Register mana tu? Amser register. Amser register. Tapi waktu ini mesti cari kan berapa ni korang jadi mau mana amser ni satu mesti amser tiket mesti. Mesti saya komponen mesti kompetisi kerja. Kompetisi kerja. Itu dia semua kan tu presence tu borang tu. Apa tu nak isi kerja. Jadi apa tu nak amser apa mana? Aziz Koy. Sunjani किधर पे से? ना एक समय ताऊ ने काम नहीं किया लेकिन तेरे तो मुझे किसी तो नहीं तो ये नहीं बोले नहीं समय लोग का बंदे किसान आशीर्वाद देगा सारा ওই borong চা খাওয়া ini mau tuh nih deh
승리 스타일이 아니고 레티가 승리 때문에 nó kỹ rồi bộ thì có sai được rồi nó một sự cái đó là nó tác là logo sự cái của nó cái bộ này logo bộ pass online bộ công nghệ nó discussion cái gì cái mobile number đấy cái mobile number đấy cái sao thành mobile bốn mobile cái No, cannot buy the shares in the car. Only that the borrow share the money. Also, we need license and the plan the borrow share the money. हाँ license तो कौन कौन है अच्छा हम वो क्या बोलो कॉल करना अच्छा मैंने communication भी लेते हैं जो जो दिन को ना लोगों को सुनो बोलो सिलाई कौन साला नहीं तो लोगों को क्या आप तो मैंने सुन वो है ये है साल में चेक लो ये और सिलाई कौन से लोगों को से मान तक मतलब लोग सिलाई कौन से लोग ना अब तो से दो सेक्शन शेफ में डिप्लॉय कर दिया आप पुलिस अफसर को मन बड़ा मुझे काम था लोग ऐसा communication जब वो नहीं होता benar sekali ya. Dua jenis besar. Ini tam ni bagi jana tini thana bus sagrada por PS ni bus karena asal lanya nangkan dona. Actually, sini je experience di rahas kebo koroksa media, koroksa jurnalis, koroksa cameraman, एबा चैनल एडिटर न्यूज चैनल एडिटर एटेक मानी चप्रब जाक माने बो कताल पार्टी मुंगिया एक दुई दिन पर न जों नुगै मानो कोनो सब डिविजन कोनो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चप्रब जाखा कैमरामैन एटेक खालाय जाखा हुमगिरि जाखा मैक्सिमाम जागाव न जों नुगै मानखा एफआईआर माने यागुलो पुलिस आबनो सीरियस नाहारै लगी लगी एक्शन खालाया अब हाइकेनो काइसा पार्टी मं लाई थांनाय 7 तारिख शनिबार हर आशिष देबबर्मा बुमुंगै खरकसा कक्टुमा थुमनाय चिनि नखलि बनगो थांमानि लामाबो सामुं सित्रा खालायनाय रकबाय एटेक खालायजाखा चप्रब जाखा बन किरमा सिंसाके बुजाखा बन सिलाइनि गादा बाय बख्रगो बुयै लेंगरै आरो न लेंप्राय जनजाखा पाइथागो रादापुर थानानि पुलिस बन खेरेंबार हस्पिटाल लांगै बिनि ट्रिटमेन्ट खालायजाखा ताइनि दिन फुंगो एटेक खालायजाकनाय कक्टुमा थुमनायनि बिसिंथै एफआईआर खालायजाखा रादापुर थानावो आदिनो आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट खुमुलुं प्रेस क्लाबनि काइसा टीम तै त्रिपुरा हासिनि सिनियर जर्नालिस्ट रक फाइ रादापुर थानावो जों कक सापायका पुलिसनि बोखाक्ति कक रोजाखा 24 घन्टानि बिसिंगो आसामिनो एरेस्ट खालायजाकनाय बेयाबा जों दिनै नुगै मानखा 24 घंटा लायै 48 घंटा लायखा 48 घंटा लायै 5 दिन लायखा 3 बाय 6 दिन कानानै थाङै दङ दिनै शुक्रबार kana शनिबार फायगांगे एक सप्ताह नाय पार्टी बाय पार्टी नांलायमानि चक्रबलायमानि अब आलकाको जों कक्टुमा थुमनाय रक प्रेस जोंखा जों निउट्रल जों केबोनि सापर्टिया जों कचारनि बरक जोंनो केबो चक्रबै दंखाङाके पुलिस बाद दबानो सीरियस एक्शन नाहारनानि जिनि दाबियावबो दागि आसामिनो एरेस्ट खालायनानि खालायै जाते ओ पार्टी मंगनो गुबै जास्टिस रोनानै थों जों नुगै मानखा 6 दिन 5 दिन लाई 6 दिन मानि परेबो जेहेतु आसामी एरेस्ट खाया पुलिस आबनि बागै जों दिनै रादापुर थानाव फायै नुगै मानखाना जत तिब्रासा कक्टुमा थुमनाय रक निनि आनि ताइगैसा अर्गानाइजेशन हनलायावै जों थानसाके दिनै आसामिनो एरेस्ट खायासा चिनि मुभमेन्ट चलि दंनाय हनै गायसानो खरां जों टिसाका आगरतला प्रेस क्लाबनि आदं रक फाइसक बायका त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि सेक्रेटारि रक फाइसक बायजाक बरम गोनां ताखकरा सुरजित पाल अब हाइकेनो चिनि खुमुलुं प्रेस क्लाबनि आलादा दालबिदाल अर्गानाइजेशननि दिन फाइसक बायजाक चिनि सानमुं गायसानो 48 घंटा 24 घंटा लाइमानि परेबो आसामी एरेस्ट ngखो बनो दाकि एरेस्ट खाया हंगांके जों अबनिसै कटर मुभमेन्ट नांखांके जों रोड ब्लक खायनानि जों बाद दंनाय 7 ফেব্রুয়ারি রাতে আমাদের খুবলং প্রেস ক্লাবের সদস্য আশিস দেববর্মার উপর একটি আক্রমণ সংঘটিত হয় ওনাকে বেধড়কভাবে মারধর করে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করে
আমরা আগরতলা থেকে একজন প্রতিনিধি দল, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি, আমি, কুমলুং প্রেস ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা 8 তারিখ এই থানাতে আসি, রাধাপুর থানায় আসি। ওসি সাহেবের সাথে কথা বলি। ওসি সাহেব কথা দিয়েছেন যে আমাদের 24 ঘন্টার মধ্যে আসামিকে গ্রেপ্তার করা হবে, কিন্তু আজকে 5 দিন অতিক্রান্ত, আজকে 6 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আসামিকে অ্যারেস্ট করা হয়নি। এরই প্রতিবাদে আমরা আজকে রাধাপুর থানার সামনে বসতে বাধ্য হয়েছি। আমরা চাই অতি দ্রুত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হোক। যদি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এর থেকে বৃহৎ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হব। আমরা রাস্তায় বসতে বাধ্য হব। আমরা সদর কার্যালয়ে গিয়ে বসতে বাধ্য হব। ধন্যবাদ।